Pivosian, miyambay ko doon izaw Dennis Primus at abalay kadazan doon subabay no, tadaw ko onom, kapanamisa vuhan ko onom, taon duvo ngay bu, duvong padam duvo. Pamuzuan do kumantilian ko tambuhuzan ko basanan om kinezanan posayhi Sabah, Kepkas o atag kumadait company katuhudan pogun Singapore daaw na ahaid. Montok mamauwang katuhudan kumadait uvang tawaw om sandakan. Maza kaintahangan na bos di Montili dino Datu Jeffrey Arifin katuhudan mitihambus kumadid gana kapal tutumuhud tawaw om sandakan kapanakaday mahik do kaganan kotamhuzan Sabah. Na bos isido nakanjul o iso pinisamanan miyampay di Montili totuo pogun Singapore SIM-N ontok tadaw kaapat na katahib. Pinintahang di sido katuhudan na paniti nga kapanak kohanan na tutumambuhoy mantad habus montok mikot kumadid ti koton kotamhuzan di Kagazat miaga da pulau Sipadan il Sampurna hongkod pumugampizan orang utan sa pilok il Sandakan om ogmu po. Nabos sido bayno papapanaw o tinimungan di sido maza tinan kotamhuzan Sabah do pangindapuan kumadid pangindapuan toy B2B om pangindapuan kumadid momomoguno B2C. Dait ko kawasan pinggisaman papaintutun ko tambuhuzan montok moninong do hobi ginumu tutumambuhoy sa pamagunan mikot dait Sabah. Ningko koton patitikid timpu COVID opadom sisam. Numbul kinohian sanga nga daw no kawas kumadid bahong opadom tu kinantakan di konyab no kawas do duvongopod kinantakan mantad ko paghudino. Numbul opaditi nga papadadi kinantakan sanga nga daw COVID opadom sisam il Sabah no kawas himota daw misusud. Tumanod kaintahangan di Montili Kapalintan kinaisanan om pamuhaminan Datu Sri Panglima Masidi Manjun sunung patu kinaing kawason kinantakan sanga nga daw noiha nahaid hobi paguho sabab no dokoti timungan manandak kapanandakan Idul Fitri om kamatan poompus vuhan ko himo vaza kapanandakan no kumoy na po nga no koy mang kumadaid vuhan ko onom tu kakal o gumu o manandak do kapanandakan no kumoy gisom do bayno. Pinahuvaw o kapagatan nga vi social nagi nga ahal i nakapanakaday kumaday kinantakan kinohian kavawagu i hobi akawas. Nung bion iho kapananakan om timpu kondangan sikul i kakal manjulanjul pisosomo do JKNS adampot o ningkokoton tavasi do kinantakan ngavi sanga nga daw do kohimpupuson vuhan ko onom. Di konyab vahu uvang kupaswat ginumu kinohian sanga nga daw di hobi kinavas mantad ko pagudino nung piagahon apat uvang inokupaswat kinainsibon kinantakan sanga nga daw. Sa ginumu opadam duwa uvang nakupaswat kinantakan kavawagu iso numbul namotino opadam himo uvang au nakupaswat do nununu kinohian kavawagu. Uvang kunak om telupid na po dabay no nga nakay magon zone otomo tuaw nakupaswat do nununu kinantakan kavawagu sa hinay do opadam apat tadaw misusut. Miyampay sa ngovian bay no kiva duvo vuhan day zone otomo opadam vahu uvang zone hiso apat zone agang-agang om tahu zone day zone tagang. Sa ginmo vahong padam himo kinantakan idbogizan iso om duvo kinantakan idbogizan apat. Namot tino sa ginumu himongopod sa sumakit do nahingasan do nakaswat. Om duvongatus vahus sumakit do maso monay mo pangusapan. Inono po nga duvongatus tahutuhun id hamin pangusapan. Namot himotuhun id hongkod patimpanan toy ko quarantine om pangusapan o sibo kantakan ginumuan. Ay sa kinapatazon do nakaswat. Sumuso, tanuda o paguntaban kinantakan kavawagu, tumanud uvang om ginumu vaksinasi Sabah.
Sa ginumo himong penentu po kaisan nong ketua tinimungan susumangod Malaysia PVATM lan Kota Belud. Izihon na po nga tuhon aw sangkwa kadansan na patasan savo tuhon na susan katutudan mantad kampung Pantai Emas kampung Bugaron Rosok. Nakotay mo sa kaday na mantad Yayasan Nur Jauhar YNJ. Sa kaday usin nagikakamot gunon na sanganga daw pinomitan di sinavan di mahoyngon tagazo pogun Sabah za sidaw panagi myontong YNJ topuan Dr. Nolida Tan Sri RM Jasni idhamin titimungon tun tagumu tun side Kota Belud. Nabos di mohoyngon PVATM Sabah Marshid Muhammad Saleh sa kaday na kumoy na po nga kikomozon kozo tu kanu manakaday manginggan timbagat do pu PVATM imumagunoh kozo. Di Kota Belud sebenarnya ramai lagi ahli-ahli kita yang memerlukan bantuan yang serupa ini, tetapi kita dahulukanlah yang mana betul-betul ahli-ahli yang daib. Pertama sekali ada di antara ahli-ahli kita yang terlantar di rumah dan diwakili sama ada oleh istri veteran itu ataupun anak dia lah. Namo tino on siko monokotahod inokotay mo ngavi do sakaday do komoy. Amat bersyukur kerana pada saya mungkin ini pertama kali lah saya mendapat bantuan lah sumbangan daripada Yayasan Nur Jauhar. Jadi terima kasih juga kepada mereka untuk semua macam kami lah yang balu daripada veteran Angkatan Tentera Malaysia di cawangan Kota Belud di negeri Sabah lah. Syukur Alhamdulillah kerana pada pagi ini anak saya Muhammad Jazlan Hakimi terpilih menjadi penerima Yayasan Nur Jauhar. Sangat gembira lah. Tinuy dong YNJ di ontok Wuhan kaisa tahun 2000 padam nuvo pinggisaman di mohoyngon tagazo pogun tun Dr. Juhara Datu Mahirudin miampai sinavan manakaday tinimungan di mumagunah id pogun diti. Apatut mangingin dapo kinezanon katama monong kitapong hobino papadagang da asil kopohobusan ngawi dia ho. Nabos di petunut bogizan buan ketundaan tuhun UPPM Pogun Sabah Datuk Mat Bali Musa inonopo nga kapanak ngan tawasi do pogun iti tu na intutunan o taysay so asil kopohobusan kinezanon kanu sumuang doy pidagangan sa pemagunan. Para usahawan kita supaya dapat menceburi bidang perniagaan dan pada masa sama juga mengharumkan negeri Sabah ini kerana orang Sabah sudah semakin berani untuk berniaga dan ini adalah suatu usaha yang harus kita perkasakan kerana kita sudah maklum semakin ramai kita punya rakyat khususnya di Malaysia ini apabila terkesan dengan pandemi COVID-19 ramai yang sudah berusaha untuk berdikari dan pada masa sama juga ini adalah merupakan usaha yang perlu kita perhebatkan. Nabos isidaiti kumadid RTM di kahapas papatimpun da iso kompani pengungwaman lampin pakazon patamon da sanak id Kota Kinabalu. Ansan isido da mangingin dapo ngawi kinaisanon inokabu manakaday diho itumimpun nagi daid kaganan pengindapuan. Kopyendot nak penandakan ko hitantaon ko himongopod da hamin pambambasan pogun Sabah Wuhan hamin pambabasan duvong ngaibu duvong padam duvo. Magisusubay ababazan di kagazat na ponjulon montok mengunsub da tuhun ngavi mikot kumadid hamin pambambasan mamagunah kotainan di Pinatonda. Nabos di panakaday upisol hamin pambabasan bogizan kopibasan Koprat Sabah Aina Idris papanaon o ababazan no kumoy miyampay koinan inano tay misomo online montok manak kusibatan kuma day sawe vitinimungan tuhun da mamung dino. Vokon na po nga top brower, golden ticket, pibayan mamahukis kreatif, pibayan fotografi, pibayan oitan peribahasa pibayan manunsuzan na kasukod. Kita berharap sepanjang penganjuran aktiviti ini kita satu mendapat sambutan daripada orang ramai. Kedua, kita tidak membuka hanya kepada golongan kanak-kanak tapi semua sama ada dewasa, remaja dan hadir beramai-ramai supaya bukan saja kita menggunakan perkhidmatan yang ada di pustakaan tapi kita menggalakkan orang ramai untuk membaca dalam apa juga kaedah.
Natubungan sa sinoda RTM Wisma Hamin pembabasan bu Kota Kinabalu. Kanjul o Wuhan pembabasan diti na mantad kaysa Wuhan ka-onom gisam Kota Hungopod Wuhan ka-onom 2022. Pisasomo ponjulon o kapatimpunan nino da ontok ka-opadam apat Wuhan ka-onom di Montili Science Technology Inovasi Sabah Datu Yakub Khan. Anu o form komungan mazahazagan Facebook Hamin pembabasan bu Pogun Sabah. Ahansan o pinggisaman mananom do apat ngopod lizong pun dahil pototong kapogun ada di ontodonon panakan kakamot pay mata di kogonop kumadid pemunan di don kazuh montok timpu tahaid. Nabos di Komodovo mohingun konservator kotahunan bagisan pemalanan ang pengusuvan awang suman. Montok papabu pinggisaman iti apatut pabuon o kapagatan mananom pun o umbosian o nursery id pogun diti. Nabos di sino, pinggisaman na kumoy na po nga papampay tuhon nga viginumuan. Tinan okon kodon kapalintan doy NGO, Institute Panginabasan Takawas Ginumuan swasta nagituhon sampi sanguhon. Nabos di sino iti ontok papatimpun daw pibayan manak boboson pibayan pangudizan kotahunan nazatan bogisan kotahunan kudat id kudat. Pinanjul lagi o piboyan, manak, boboson o pangudizan, kotahunan, papampay sikul ngavi it paguniti, inahantoy na susumikul SMK Tandik 2 Kota Marudu. Siti Nur Shakirah Arifin daid pibayan, manak, boboson. Koduvo kotahu sampi nahantoy di Siti Saniza Abdul Gani, mantad SMK Pinggan-Pinggan, pitas Onel Isaac Roslan, mantad SMJK Lokyuk Kudat. Montok pengudizan kotahunan, nahantoy no do SMK Pinggan-Pinggan, pitas. Namot dino, koduvo nahantoy do SMJK Lokyuk SM St. Peter Kudat. Kotahu nahantoy do SMK Tandik 2 Kota Marudu. Ingkakan iti abal ay kadazan mantan Sabah do tadaw bayno diti. Tapi na ko ngabi kadahivay tomoy mo tumanod pertambangan sendi tu COVID apodam sizam kakal da kivaw. Umuhig sendi, umuhig songovian. Kopi bosian de kempusan Minggu Izo Dennis Primus.